Pesantren Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kifalukum. Nah, ikhwan wal akhwat, insyaallah pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian bersama Syekh Nasruddin Nizam. Bagi yang belum kenal, mungkin murid baru ini yang kelas 7 sama kelas 10, sebagian dari antum, beliau adalah salah satu pengajar di Universitas Al-Azhar dan merupakan salah satu kandidat pemilik sanad yang tertinggi di internasional. Alhamdulillah. Beliau alhamdulillah datang kepada kita hari ini untuk berbagi ilmunya, memberikan beberapa nasihatnya. Oleh karena itu dimohon kepada seluruh santri mencatat setiap apa yang disampaikan oleh beliau. Selama kajian tidak ada yang mengobrol. Kalau ada yang ngantuk, silakan bisa langsung ambil wudhu. Ya, karena kalau antum nanti satu huruf saja tertinggal, rugi. Ya, satu huruf saja tertinggal, rugi. Makanya jangan sampai mengantuk. Ya. Insya Allah nanti beliau di sini bersama kita sampai hari Jumat besok, dan antum akan diberikan kesempatan untuk talaqi langsung bersama beliau. Fahim tuh? Insya Allah. Silakan dikeluarkan penanya, alat tulisnya, dipersiapkan, konsentrasi, fokus. Nah, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, نتكلم. Ya nas. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يعني أولا نتذكر بالدعاء بالرحمة والمغفرة للمؤسس رحمه الله أستاذ حياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في أعلى عليين في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. ترجمة أم يفهمون؟ يفهمون إن شاء الله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه صالح الأعمال وأن يجعل هذه المجالس وهذا التعليم وهذا المعهد وكل حرف وكل كلمة في ميزان حسناته يوم القيامة. Nah, yang pertama, beliau mendoakan kepada guru kita semua yang setelah wafat, Al-Ustaz Hayat Setiawan rahimahullahu ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal soleh dari beliau. Dan kemudian apa yang kita laksanakan hari ini, setiap ilmu atau satu huruf yang dibaca oleh kita, semoga menjadi timbangan amal kebaikan untuk beliau di akhirat. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وإن شاء الله هذا المعهد من الصدقات الجارية التي يصله يعني ثوابها في قبره، أو علم ينتفع به، والحمد لله هو صدقة فيها علم والحمد لله، أو ولد صالح يدعو له. وإن شاء الله أنتم جميعا كأبناء وأولاد له تتذكرونه دائما بالدعاء، فإن شاء الله نرجو من الله أن يكون قد جمع بين الثلاثة. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang meninggal maka tertinggallah semua amalan kecuali 3 hal.
Yang pertama adalah sedekah jariyah, dan insyaallah pesantren ini merupakan salah satu sedekah jariyah yang dimana pahalanya akan mengalir kepada beliau sebagai pendiri. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Setiap apa yang antum belajar di sini ini adalah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk beliau. Dan yang ketiga sedekah jariyah, waladin salih. Waladin salih yad'ulah, yaitu anak-anak yang saleh yang berdoa untuk orang tuanya. Dan antum semua di sini merupakan bagian dari anak-anak beliau, yang dimana antum di sini diajarin, dididik dengan baik. Dan ketiga hadis ini insyaallah terkumpul pada pondok ini insyaallah. Wa hadha halud dunya mahma 'asha al-insan fi an-nihayah la budda lahu min ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan dunia. Apapun yang dilakukan oleh seseorang pasti ujungnya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. الإنسان لا يدري في أي لحظة متى سيموت. صلينا الصبح لا ندري هل سندرك الظهر أم لا. Seseorang tidak tahu kapan dia akan meninggal. Kita sekarang salat subuh, apakah kita tahu kita ini akan sampai ke salat zuhur atau tidak? ولذلك على الإنسان قبل أن يدخل إلى الصلاة أن يستحضر هذه المسألة. ربما تكون هذه الصلاة هي آخر صلاة. صلوا صلاة مودع سيودع الدنيا. كيف ستكون الصلاة إن قلت لك خلاص هذه الصلاة الأخيرة. Oleh karena itu, sepatutnya bagi seorang muslim yang akan melaksanakan salat menghadirkan perasaan bahwa salat ini adalah salat yang terakhir yang akan kita laksanakan. وأنتم طلاب تدبروا معنى كلمة طالب. Antum ini tulab, maka ingatlah kata-kata talib. في اللغة العربية طالب من طلب يطلب. يطلب أعطني. فإذا كنت لا تهتم بالعلم والدراسة ولا تقول أعطني فأنت لست من طلاب العلم. Dalam bahasa Arab, talaba itu meminta, minta. Nah, kalau antum ternyata ketika menuntut ilmu tidak memperhatikan apa yang antum minta, tidak betul-betul seperti orang yang meminta, maka antum bukan merupakan seorang talib. لا تنتظر أن يقول لك المعلم افعل كذا ولا تفعل كذا. هذا ليس حال الطالبين، ليس حال الطلاب. الطالب هو مجتهد وهو الذي يذهب ويطلب. Tidak menunggu perintah dari gurunya. Kamu harus begini, harus begitu, dikasih tugas ini, tugas itu, tidak. Tapi seorang talib itu betul-betul meminta, mencari sendiri, bermujtahid, berusaha bersungguh-sungguh. Karena kalau antum masih disuruh-suruh dalam belajar, berarti antum tidak termasuk seorang talib. ولذلك يسمى مريد لأنه يريد. أنا أريد كذا أريد. إذن أنت تريد العلم، أنت الذي تطلبه وتريده وتبحث عنه وتجتهد من أجله. مريد، أراد، يريد. Oleh karena itu, nama lain dari talib ini adalah murid. Ya, dalam bahasa Indonesia kita juga sudah tahu murid. Ya. Murid ini dalam bahasa Arab artinya arada yuridu, ingin, menginginkan. Nah, kalau antum betul-betul menginginkan ilmu ini, antum harus bersungguh-sungguh. فنريد إن شاء الله أن تتفكروا في كلمة طالب وكلمة مريد وأن تعملوا بها. Antum ingat-ingat kata-kata talib meminta dan murid menginginkan. Maka antum pun harus memperhatikan kata-kata dua ini. والإنسان يطلب ويريد ويأخذ ما يطلب ويأخذ ما يريد من العلم فيصير عالما. Seseorang dia ketika paham, meminta atau menginginkan
maka dia akan betul-betul mengambil apa yang dia minta dan apa yang dia inginkan, maka dia pun akan mencapai apa yang dia harapkan. طيب أخذ ما يريد من العلم صار مثلا حافظا للقرآن أو قارئا للقرآن أو متعلما للقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن فقط. خلاص تعلم فقط يعبد الله يصلي يعتكف في المسجد خلاص لا هذا ليس خيركم بل وعلمه لابد من أن تنقل وأن تبلغ. Sebagai contoh, antum di sini apa yang antum inginkan adalah menjadi seorang qari'ul Quran atau penghafal Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Apakah cukup sampai mempelajari saja? Antum beribadah, antum mengamalkannya saja? Tidak. Kalau hanya seperti itu, antum belum menjadi yang terbaik. Karena Rasulullah melanjutkan wa'allamahu, akan tetapi juga mengajarkannya kembali. طيب متى يصير الإنسان عالما ومستعدا للتعليم؟ Kapan seseorang itu menjadi alim, menjadi orang yang pandai, berilmu, dan kemudian siap untuk mengajar? ما الجواب؟ Apa jawabannya? متى يصير الإنسان عالما مستعدا للتعليم؟ Kapan seseorang itu sudah bisa untuk mengajar atau disebut seorang alim? متى؟ Ajibu ikhwan. فكروا ما زلتم في النوم؟ نعاس؟ Ngantuk antum? يعني بعد أن يحفظ القرآن كاملا يحصل على عالية يحصل على جامعة متى؟ Apakah setelah antum hafal 30 juz, menyelesaikan sekolah antum, atau kapan antum bisa menjadi alim dan mengajar? طريق العلم لا ينتهي. طريق العلم لا ينتهي من المهدي إلى اللحد. Menuntut ilmu itu tidak ada selesainya, mulai antum lahir sampai antum wafat. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل أن يدعو ويقول وقل رب زدني علما زدني علما زدني علما زدني علما لأنه لا يوجد نهاية. العلم الكامل عند الله عليم حكيم. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dalam Al-Qur'an, Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Jadi tidak ada yang namanya ilmu itu selesai terus menerus, karena kesempurnaan ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Zat Alimul Hakim. إذن تأتي وسوسة شيطانية أنت ما زلت جاهلا ما زال عندك الكثير تحتاج أن تتعلم الكثير والكثير انتظر اسكت لا تعلم انتظر. Kemudian datang waswas syaitan, dia membisikkan ke telinga manusia, oh kamu belum pintar, kamu belum bisa untuk menuntut ilmu, tunggu dulu, diam aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ngajar. هذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية حتى وإذا تعلمت آية واحدة بلغها لا بأس. Ini pemahaman yang salah, karena Nabi SAW menyampaikan, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau antum punya ilmu satu saja dari Nabi SAW, maka kewajiban kita adalah menyampaikannya. والتبليغ أمر مهم في الإسلام. نشر الدعوة نشر الإسلام تبليغ آيات القرآن تبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة مهمة. Tabligh itu adalah satu perkara yang penting dalam Islam. Ya, bagaimana kita menyampaikan ilmu, ini adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. أهم من الصلاة في المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة.
Salat di Masjidil Haram ini sama atau setara dengan 100 ribu kali lipat salat di masjid yang lainnya. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعتكفوا في المسجد الحرام ولم يصلوا فقط في المسجد الحرام. الحمد لله نقرأ القرآن ونعتكف ونصلي والصلاة الواحدة ب100,000 صلاة. لا لا لا، وإنما خرجوا من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى بلاد الدنيا يفتحوها ويبلغوا وينشروا الدعوة. إذن تبليغ الدعوة وتبليغ كلام الله عز وجل أهم من الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام. Seperti disampaikan, di Masjidil Haram itu keutamaannya 100.000 kali lipat. Akan tetapi lihat para nabi dan para sahabatnya, mereka tidak kemudian dengan keutamaan ini memilih untuk beritikaf, salat, diam di Masjidil Haram, tidak. Apa yang mereka lakukan? Tabligh. Mereka berdakwah, menyebarkan Islam. Nah, ini kesimpulannya dari ini adalah bahwa ternyata berdakwah itu lebih penting daripada sekedar beritikaf atau salat di Masjidil Haram. وقد تعب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأوذوا كثيرا وحوربوا وقتل من الصحابة الكثير من أجل تبليغ الدعوة. Nabi dan para sahabatnya ini lelah sebetulnya dalam mendakwahkan Islam ini. Bahkan mereka dimusuhi, diperangi hanya untuk menyebarkan Islam. مع أنه عرض عليه أن يأخذ كل شيء وأن يستريح. عرضوا عليه لو أردت ملكا ملكناك علينا، لو أردت مالا جمعنا لك المال وصرت أغنى الناس أهل الدنيا. ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل ويقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. Padahal beliau bisa saja diam di Makkah, tidak kemana-mana. Beliau ditawarkan dunia, ditawarkan harta. Kalau beliau ingin harta yang banyak, tinggal minta, akan datang kepada beliau. Apapun yang beliau inginkan akan diberikan oleh orang Quraisy kepada beliau. Tapi apa kata beliau? Seandainya matahari di tangan kananku dan kemudian bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, beliau tidak akan pernah melakukannya. وإذا قارنت الجهد الذي تفعله بعض الطلاب يقول تعبنا اجتهدنا اليوم قد حفظت صفحتين فعلت شيئا عظيما. Sebagian santri kadang-kadang dia merasa lelah. Saya sudah menghafal sekian juz, saya sudah menghafal sekian juz, ini sudah lelah sekali. Saya sudah beribadah sepertinya paling bertakwa gitu ya. إذا فعلنا مقارنة مع أحوال السابقين ليس فقط أيام الصحابة ولكن ممكن السابقين أيام جدي وجدك يعني قريبا 100 سنة مثلا. Tapi kalau kita bandingkan, jangan dulu dengan Nabi, jangan dulu dengan para sahabat. Antum bandingkan saja keadaan kita hari ini dengan kakek nenek kita, mungkin 100 tahun yang lalu. لم يكن هناك هذه الوسائل الحديثة، لم يكن هناك كهرباء. ممكن منذ أذان المغرب الظلام موجود، لا يستطيعون قراءة شيء بعد المغرب، حتى صلاة الصبح بعد الصبح أيضا ينتظرون خروج الشمس حتى يستطيعوا القراءة. لم يكن هناك مراوح، ربما نشعر بحرارة لكن ليست كحرارة السابقين. موجود مراوح كثيرة، في السابق لا يوجد مراوح. Hari ini kita fasilitas lengkap, ikhwan. Zaman dulu mungkin kalau mau sholat maghrib saja, gelap, tidak ada lampu, tidak ada listrik, belum lagi udara yang sangat panas. Hari ini ada kipas, ada AC. Dulu tidak ada, lebih apa? Lebih menderita dulu ya. المراوح والحرارة ترجمته. أيضا في التبليغ ونشر الدعوة والذهاب للتعلم لم تكن هناك سيارات ولا موتور ولا بنزين، يمشون بأرجلهم. أنت ممكن تأتي من بعيد في السيارة ونشعر بالتعب مع أنك أتيت في السيارة، لكن هم يأتون مشيا على الأقدام، يحملون المتاع ويحملون
طعامهم وشرابهم وملابسهم. يعني ليس فقط يمشي بنفسه ولكن أيضا يحمل. Zaman dulu berdakwah itu sulit ya, Pak. Hari ini kita bisa pakai motor, pakai mobil, ada kendaraan. Zaman dulu berdakwah itu jalan kaki. Bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, bahkan kakek nenek kita berdakwah itu jalan kaki. Bukan hanya jalan kaki bawa dirinya sendiri, kadang-kadang membawa barang-barang di pikulannya. Sangat sulit, tidak seperti sekarang. Kita kadang-kadang hari ini turun dari mobil, turun dari motor saja merasa kepanasan, merasa kecapean. Beda bandingkan dengan generasi sebelum kita. الأقلام والدفاتر والأوراق القرطاس هنا إسراف كثير. هذا يلعب، هذا يرسم، هذا كذا. في القديم لا يجدون الأوراق والدفاتر والأقلام، يقطعون قطعة من خشب من شجرة، يبحثون عن جلد الحيوان، يبحثون عن حجارة يكتبون عليها. لا يوجد هذه الأقلام ولا يوجد هذه الدفاتر. Antum hari ini ada pulpen, ada pena, ada kertas, ada buku. Bahkan antum israf, ya, tidak menggunakannya sesuai fungsinya. Antum gambar, antum coret-coret. Zaman dulu tidak ada. Untuk menulis saja perlu usaha yang berat. Mungkin antum harus motong dulu kayu, ya, untuk bisa menulis, atau antum harus menyisit kulit dan lain sebagainya, karena kertas zaman itu sangat sulit, sangat berharga. Hari ini dibuang-buang. لم يكن هذا بعيدا، ربما كان في أيام أبيك أو جدك موجود أنه يذهب إلى الأستاذ ومعه لوح من خشب ومحبرة ويكتب، ثم بعد أن يكتب ويحفظ يمسح مرة أخرى، وفي اليوم التالي يكتب الآيات الجديدة. Nah, ini zaman tidak terlalu jauh, ya. Mungkin ini dialami oleh kakek nenek kita semua. Mereka ketika akan belajar kepada guru, mereka datang dengan satu bongkahan kayu, kemudian mereka menulis di situ dengan tinta, mereka hafalkan, setelah mereka hafalkan, hapus lagi. Nanti mau belajar, nulis lagi, baru lagi, hapus lagi. Terus seperti itu, karena cuma satu lauhahnya. الكتب والمصاحف موجود كثير. لم يكن هناك مطبعة ولا آلة تصوير في القديم. إذا أراد أن يحفظ القرآن أنت ما شاء الله مصحف ومصحفين وثلاثة. أما هو في القديم إذا أراد أن يحفظ القرآن لابد أن يذهب إلى الشيخ أو إلى المعلم، يأخذ آية أو آيتين يكتبها ثم يحفظها ثم يمحوها، ولا بد أن يتذكر جيدا لأنها خلاص مسحت وأخذ غيرها. كانت هناك مشقة شديدة. Antum hari ini lihat, mushaf antum banyak, satu santri bisa punya 2, punya 3. Hilang, minta lagi, beli lagi. Dulu mana ada percetakan Quran? Kalau seseorang ingin menghafal Quran, dia harus datang ke seorang syekh, mendengarkan langsung dari mulut syekh, ditulisnya sama dia. 1 ayat, 2 ayat ditulis. Setelah ditulis dihafalkan. Setelah hafal, pindah ayat, hapus lagi. Tidak boleh lupa, karena kalau sampai lupa tidak mungkin akan datang lagi. Jadi betul-betul berat zaman dulu untuk menghafalkan 1-2 ayat saja. إذن مهما بلغت مشقتك ومهما بلغ تعبك ومهما بلغ جهدك وصبرك فهو لا يساوي شيئا مقارنة بجهود السابقين. Betapapun besar kesulitan yang antum rasakan hari ini, betapapun besar kesabaran yang antum berikan hari ini tidak sama dengan apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Wa antum fi ni'am katsirah wa 'azimah nus'alu 'anha yaum al-qiyamah. Qala Allah 'azza wa jalla, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Antum hari ini mendapatkan nikmat yang sangat banyak dan sangat besar, dan ini tentu akan dihisab, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Di hari itu antum akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada antum. Wala budda an natadabbar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka lana mirathan. Al-mirath huwa ad-din wal 'ilm.
هذا الميراث لا بد أن نحافظ عليه لا نهلكه لا نفسده. Perlu kita renungkan ikhwah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kepada kita harta warisan yang banyak, dan harta warisan dimaksud adalah ilmu, maka ambillah. ولا نريد حفاظ فقط أو قراء فقط أو علماء فقط، نعم نريد حفاظ، نعم نريد قراء، نعم نريد علماء، إذن حافظ وقارئ وعالم فاهم، لكن يكفي أن يكون فاهما؟ لا بد من أن يعمل. العمل حفظ قرأ فهم لكن لم يعمل، مشكلة كبيرة، يكون القرآن حجة عليه. العمل والتخلق بأخلاق الإسلام. Kita tidak butuh dengan hanya seorang menjadi alim saja, menjadi penghafal saja, hafal 30 juz dan lain sebagainya, tapi tidak mengamalkannya. Karena Al-Quran ini nanti hujjatun alaih, akan memberatkannya dia nanti di hari kiamat. Kita lebih membutuhkan orang yang alim, yang berilmu, dan juga yang beramal. ولا بد من الاهتمام بتعلم اللغة العربية فهما ونطقا ومحاورة من جميع الجوانب. Tentu kita sangat harus memperhatikan belajar bahasa Arab, baik muhadasah percakapan ataupun tulisan ataupun pemahaman. لا يوجد مسلم لا يهتم باللغة العربية. كيف تحفظ القرآن وهو باللغة العربية؟ كيف تتعلم أمور الدين والدين دين الإسلام لغته اللغة العربية؟ لا تقل أنا أعرف الفقه وأنت لا تعرف اللغة العربية، أنا أعرف التفسير وأنت لا تعرف اللغة العربية. كيف؟ لا بد من إتقان اللغة العربية. Seorang muslim harus paham bahasa Arab. Bagaimana dia mau belajar Al-Quran padahal Al-Quran sendiri berbahasa Arab? Seseorang mengatakan saya ahli fikih tapi ternyata tidak bisa bahasa Arab. Makanya kita sebagai seorang muslim harus sangat memperhatikan pelajaran bahasa Arab. لا يوسوس لك الشيطان أنك إن أخذت وقتا للغة العربية فأنت تضيع وقت حفظ القرآن. هذا خطأ. أنت إذا أخذت وقتا للغة العربية فأنت تساعد جدا في حفظ وتثبيت القرآن. Jangan pernah dengarkan waswas syaitan yang mengatakan, oh kamu kalau belajar bahasa Arab nanti akan telat ini, mengganggu menghafal Al-Quran. Tidak, bahkan sebaliknya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini akan sangat membantu kita dalam menghafal Al-Quran. مثال وقل رب زدني وقل رب زدني علما. أي سورة؟ في أي سورة هذه الآية؟ Surat apa? إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا وسلموا. في أي سورة؟ يعني ممكن من يحفظ السورة أخبرنا بها، لكن كثيرون لا يحفظون السورة ولا يعرفون السورة لكن يحفظون الآية. لماذا؟ لأنهم يفهمون معناها. كثير من الخطباء، كثير من دروس تتحدث عن الآية فهموا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهموا وقل رب زدني. سهل على الجميع. ربما لو تحدثنا مع أحد المزارعين في المزارع مباشرة يخبرك ويكمل وهو لا يعرف هذه السورة ولم يقرأها من قبل لأنه يفهم معناها، فسهل عليه حفظها وقولها. Tadi Syekh bertanya tentang dua ayat yang ma'ruf, masyhur ya, dihafal oleh kita semua. Tapi ternyata tidak semua itu menghafal surat apa namanya. Kenapa bisa begitu? Karena faham artinya, faham maknanya. Ya. Misalkan kita lagi di kebun ya, lagi di kebun. Kita tanya kepada beberapa orang yang ada di sana, awam masyarakat, mereka akan faham menjawab. Qur rabbi zidni ilma gitu kan, melanjutkan, atau tentang salawat. Nah, itu kenapa mereka bisa begitu padahal mereka awam? Karena mereka faham makna dari yang
sampaikan walaupun tidak tahu surat apa itu. بمناسبة أنك قلت كلمة صلوات يعني مشهور في إندونيسيا صلوات Nah, salawat. لكن ماذا تعني كلمة صلوات في اللغة العربية وفي الشريعة؟ Ya, di Indonesia masyhur ya, salawat itu masyhur. Tapi ada ya yang tahu apa itu makna salawat dalam bahasa Arab? يعني الصلاة في اللغة العربية الدعاء فصلوات يعني دعوات دعاء. Salawat itu dari kata salat. Salah itu artinya doa. Jadi kalau salawat berarti ya doa-doa. والدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan doa adalah ibadah sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأنتم تريدون صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه يعني خشوع يعني استقبال قبلة يعني رفع يدين هكذا. Dan antum ingin mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Ya, menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan. عبادة. لكن أما الذي يحدث من مدائح أشعار النشيد هذا ممكن اسمه شعر اسمه مدائح ليس اسمها صلوات. هذه ليست عبادة بهذه الطريقة. هذا ممكن يسمى شعر أو مدائح أو نشيد مثلا طلع البدر علينا هذه ليست صلوات هذه مدائح في اللغة العربية أو شعر أو نشيد. Ya, yang sering disenandungkan ya, yang disenandungkan di kita seperti tadi qala al-badr dan sebagainya, itu sebetulnya bukan salawat. Itu hanya syair-syair saja dan itu bukan ibadah. ممكن هذا مباح. يعني أن تقول الشعر كمثل كان للنبي صلى الله عليه وسلم شاعر اسمه حسان بن ثابت من الصحابة يقول الشعر في النبي صلى الله عليه وسلم مدائح نبوية لا بأس. Ya, untuk syair-syair ini mubah, tidak mengapa, silakan. Ya, sebagaimana Nabi SAW, beliau juga memiliki satu sahabat, seorang penyair bernama Hasan bin Thabit. Nah, ini mubah, silakan. لكن ليست في فضلها كمثل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصودة فيها الدعوات. Ya, tapi barang tentu ini tidak seperti salawat yang diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pahalanya. وإذا أردت هذه المدائح وهي مباحة فلا يقترن معها أو لا يكون معها آلات اللهو والموسيقى لأنها حرام. نعم ممكن مدائح ممكن مع بعض نقول طلع البدر علينا لا بأس لكن هكذا مع آلات لهو هذه هذا حرام. Baik, ya. Ikhwan, bersyair, bernasyid, silakan, itu mubah-mubah saja. Catatannya satu, jangan menggunakan alat musik karena alat musik itu haram apapun bentuknya. وحتى في باب البيع يعني هذا طبعا في جميع المذاهب لكن مثلا كثير من إندونيسيا الشافعية إذا تقرأ في باب البيع يحرم بيع آلة اللهو والموسيقى حرام يعني أنت أصلا في البيع والشراء ثمنها حرام وبيعها حرام. Bahkan pada bab jual beli itu ada babnya khusus. Ya, jual beli alat musik itu haram. Nah, kita kan di Indonesia ngakunya madhab Syafi'i. Padahal beliau sendiri, Imam Syafi'i, ada satu bukunya membahas tentang haramnya menjual alat-alat musik. نعم وأذن فقط في الدف أذن فقط في الدف يعني الخشب وحوله الجلد فقط ليس الذي فيه النحاس أو الحديد هذا. Yang diperbolehkan tuh hanya duf, seperti rebana, ya, kayu, kemudian di atasnya ada kulit, tidak ada besi-besinya yang kecrek-kecrek itu enggak ada. نعم وإذا حتى استخدم الدف فيستخدم خارج المسجد يعني حرمة المسجد. كثير من مساجد أجد في المحراب آلات الموسيقى تعجب جدا يعني كيف في المسجد وفي المحراب هذا يعني أين تعظيم حرمات المساجد. يعني نحن إذا دخلنا إلى المسجد نجد لوحة
لو سمحت أغلق الهاتف حتى يعني حرمة المسجد، حرمة مصلين، حرمة قراء قرآن. كيف يكون هذا في المسجد؟ هذا ممكن خارج المسجد. Itu pun penggunaan duf ini, penggunaan rebana itu harus di luar masjid. Penghormatan kepada masjid. Sebagian besar di Indonesia, kata Syekh ini, beliau ini takjub, aneh gitu ya. Kok bisa di masjid, di sebagian besar masjid ada alat-alat musik itu di depan. Ya. Alat-alat musik, apa namanya? Marawis. Alat-alat musik marawis itu di depan. Banyak masjid-masjid ini ada larangan HP-nya dimatikan untuk menghormati masjid. HP, nah itu alat-alat musik di situ. Ya, ini sungguh aneh sekali. وطبعا لا يكون اختلاط النساء تنشد والمدائح مع بعضهن والرجال وحدهم، يعني لا يكون هناك اختلاط. أو تخرج في بعض المعاهد أو الأماكن ممكن تجد بنت ما شاء الله حافظة للقرآن وتقوم فتنشد أمام الجميع الطلاب. هذا حرام. كيف يعني حتى إذا نصلي والإمام يخطئ المرأة لا تصحح للإمام حفاظا عليها وعلى صوتها. Ya, terus dalam pelaksanaannya ketika antum ingin bernasyid, maka tidak boleh ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan ingin bernasyid sama-sama perempuan. Begitu juga laki-laki. Kalau ingin bernasyid dengan sesama laki-laki. Ini kita hari ini dapatkan bahwa perempuan bernasyid yang mendengarkannya laki-laki. Ada ikhtilat di sana. Bahkan ya saking haramnya itu ketika imam salat salah, perempuan tidak boleh membenarkan bacaan imam. Ini apalagi bernasyid. يعني كثير من الناس يحتفل، معنى يحتفل يعني يهتم بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع. هذا طيب، أمر جميل، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفلون ويهتمون. لكن إذا كان في شهر ربيع فقط فهذا حال الغافلين المتكاسلين. ماذا بعد شهر ربيع؟ ينسون ولا يحتفلون ولا يهتمون إلى ربيع التالي. هذا حال الغافلين، تذكير الغافلين الذين لا يتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagian besar kaum muslimin belakangan ini merayakan Maulid Nabi. Akan tetapi kesalahan mereka adalah hanya mengingat Nabi di saat bulan Rabiul Awal saja. Dan setelah bulan ini mereka bagaimana melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ini adalah satu kekeliruan yang salah. من أراد أن يحتفل حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتم بيوم مولده في كل أسبوع وليس في كل سنة. في يوم الاثنين من كل أسبوع يأكل كثيرا ويصنع الحلوى، لا، يصوم شكرا لله تبارك وتعالى. Barang siapa yang ingin mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya merayakannya setiap tahun. Beliau ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pekan, yaitu di hari Senin dengan berpuasa hari Senin. بالصوم وليس بزيادة الطعام والحلوى. Ya. Dengan puasa, ya, merayakannya dengan puasa, bukan malah dengan mengadakan berbagai macam makanan dan minuman. وأيضا يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على يوم الجمعة أعظم أيامكم وأفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. Juga di hari Jumat, ya, yang dimana hari Jumat ini merupakan raja dan penghulunya hari idnya kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi di hari Jumat sallallahu alaihi wasallam. مقصود صلوات عبادة ليس الصلوات الأخرى في يوم الجمعة. Nah, salawat yang dimaksud salawat ibadah tadi ya, Allahumma salli dan sebagainya. Bukan syair-syair yang banyak didendangkan oleh kebanyakan kaum muslimin, bukan yang itu salawatnya. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. يوكل الله ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي عليك يا رسول الله باسمه واسم أبيه. فأكثر حتى تكون معروفا
bismika wasmi abika 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi, itu ada balasannya. Ya, akan dibalas salawat kita, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nama kita ini akan masyhur di sana bahwa kita sudah bersalawat. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersalawat. Yuwakkilullahu malakan fulan ibn fulan. Ya. Yuballighuhu. Jadi malaikat nanti akan mewakilkan, menyampaikan bahwa yang menyampaikan salawat adalah fulan bin fulan. Wa al-jaza'u min jinsil 'amal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha 'ashra. Yazkuruka Allah fil mala'il a'la." Ya, tentu amalan ini, balasan ini tergantung dari banyaknya amalan kita. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. وليس الاهتمام بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم اثنين وجمعة فقط، ولكن في كل يوم، بل في كل صلاة. Bukan berarti kita bersalawat hanya hari Senin atau Jumat saja. Akan tetapi bersalawat kepada Nabi ini setiap hari, bahkan setiap salat. في كل صلاة التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعدها تجد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إذا لم تقل هذا صلاتك باطلة. ركن من أركان الصلاة التشهد، تحيات الله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، التذكير برسول الله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام على الأقل 5 مرات في كل يوم. إذا ليس في كل سنة ولكن في كل يوم. Salawat kepada Nabi ini kita ucapkan setiap kali salat di tasyahud, ya. At-tahiyatu lillahi wa salawat dan selanjutnya. Nah, ternyata Allah menjadikan salawat ini sebagai rukun dari salah satu rukun Islam, yaitu salat. فعلينا أن نحافظ على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبع سنته، فهذا يسعده ويفرحه صلى الله عليه وسلم. Kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nanti yang akan membuat kebahagiaan dan membanggakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أما المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تحزنه صلى الله عليه وسلم. Adapun yang kemudian menyimpang dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang kemudian nanti membuat beliau sedih. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند الحوض يسقي أمته من الحوض من نهر الكوثر. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ولكن هناك جماعة تطردهم الملائكة تبعدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، يقولون له يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت لا تعلم ماذا خالفوا وبدلوا وغيروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدا بعدا لهؤلاء. Nanti di akhirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyambut umatnya di telaga Al-Haud. Jadi ada satu telaga Al-Haud yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyambut umatnya, memberikan mereka minum. Ya. Nah, akan datang segerombolan umat yang kemudian dijauhkan oleh malaikat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ummati ummati, itu umatku. Ya. Kemarikan umatku. Apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka mengganti, menambah, mengurangi ajaran-ajaranmu.
Maka ketika Nabi SAW mengetahui keadaan ini, beliau pun mengatakan, jauhlah dariku. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari umat seperti ini. Allahumma ij'alna mimman ata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianna man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang taat kepada Rasul, karena taat kepada Rasul adalah merupakan taat kepada Allah. Wa fil bidayah qulna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qultum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Syekh salam kepada antum. Antum jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjangkan ujungnya. المد في اللغة الإندونيسية ممكن لا يؤثر في المعنى، لكن المد في اللغة العربية خطير جدا يبدل المعاني ويغيرها. Mad, ya panjang dalam bahasa Indonesia mungkin tidak akan berpengaruh dalam arti, tapi dalam bahasa Arab itu sangat berpengaruh kepada makna. خطير جدا. Bahaya ini. نعم bukan نعم هذا طائر له رقبة طويلة برونتا. تعرف برونتا في إندونيسيا؟ نعم موجود. هو جمع يعني مفردها نعامة، لكن الجماعة من هذا الطائر اسمهم نعام. Nah, seperti kata na'am, yang betul na'am. Nah, sebagian kita bilangnya na'am. Ternyata na'am itu ada makna lain, ya, burung unta, burung yang lehernya panjang. Beda artinya. حروف ألف bukan أليف من ألفة يألفون مثل الحيوانات الأليفة القطة الدجاجة تربى في البيت. Alif itu huruf alif, tapi kalau antum bilang alif itu artinya apa? Jinak. Beda. مثلا مطار ومطر. المطر الماء ينزل من السماء، أما المطار bandara. Contoh lain, misalkan matar. Matar itu hujan. Tapi kalau kalian bilangnya matar, bandara artinya. Jauh sekali. ممكن مثلا أنت تخبرني أن المحاضرة ساعة. أجد شخصا يقول ساعتان. أنا متحير، هل هو يقصد ساعة أم ساعتان مثنى؟ Ya, contoh misalkan saya bertanya, ini muhadharahnya sampai kapan? Kita bilang saatan sih. Saatan itu berarti 1 jam. Tapi ada sebagian orang saatan, dipanjangin ujungnya. Ya, padahal kedengarannya sama. Artinya bisa beda. Saatan 1 jam, saatan 2 jam. يوما تمكث عندنا في المعهد يوما يا شيخ يوما. أنا متحير، يعني هل هو يريد يوما أم يريد يوما؟ يعني أنا لا أعرف. Ya. Kemudian contoh yang lain yauman. Yauman itu satu hari. Tapi kalau jawabnya berapa hari saya di sini? Yauman. Dipanjangin A-nya. Itu artinya bisa jadi 2 hari. Ini bikin syekhnya bingung. Ini sehari apa 2 hari? Orang Indonesia suka manjang-manjangin. انظر شيء قليل يبدل جدا فانتبه وكن حذرا في اللغة العربية. Ya, sesuatu yang sepele ternyata bisa merubah makna. Makanya tolong diperhatikan ya bahasa Arab ini. يعني wajib atau sunnah? Wajib. Bukan wajib. Sunnah. Bukan sunnah. حروف ماد، يعني أحيانا حتى في كتب تعليمية حروف ماد، bukan حروف ماد، حروف مد. حتى المد. كلمة مد يمد مدا، ليس حروف ماد. Dalam sebagian kitab juga ada yang menulis mad dengan tulisan mad pakai alif. Ini salah, yang betul adalah mad, walaupun mad dia panjang, tapi tulisannya ternyata pendek. Mad. انتبهوا جدا في هذه المسألة وأكثروا من الاستماع. الاستماع أمر مهم جدا. Hati-hati dalam perkara ini ya. Tadi manjang-manjangin tadi. Makanya perbanyaklah
mendengarkan karena ini bisa membantu kita. ليس المهم الرؤية بالعين لتعلم مخارج الحروف ونطق الكلمات. بعض الناس يظن أن المهم أن ينظر. ليس المهم أن تنظر ولكن المهم أن تسمع. Yang terpenting saat belajar huruf-huruf bahasa Arab atau Quran itu bukan melihat. Ya, sebagian orang menyangka bahwa dengan melihat langsung. Padahal yang paling penting adalah dengan banyak mendengar langsung dari sumbernya. حينما تعلم طفلا إندونيسيا لغة إندونيسي، هل أنت تأتي به تعال مثلا تريد أن تعلمه كلمة لالو مثلا، تقول له حرف لام، لا لو، لا أنت تقول لالو وهو يقول لالو، خلاص يعني بالاستماع وليس بالنظر. Nah, ya sampai kita kalau belajar atau mengajar anak-anak di Indonesia dengan bahasa Indonesia, kan tidak pernah kita sini liatin ini, ya. Kalimat lalu, ini la itu lidahnya keluar enggak? Tapi cukup mendengarkan, mereka langsung mempraktekkan. أنت تريد أن ترى مخارج الحروف؟ طيب ممكن أن ترى حروف اللسان، ممكن أن ترى حروف شفتين، لكن كيف ترى غنة؟ كيف ترى حروف حلق؟ تدخل في الداخل تأتي بميكروسكوب. Ya, sampai belajar makharijul huruf. Ya mungkin antum bisa melihat langsung huruf-huruf yang keluar dari lidah, ya dari bibir. Tapi bagaimana cara melihat huruf yang ada di gunnah nih di hidung? Atau misalkan di sini di tenggorokan. Apakah antum kemudian datang pakai mikroskop dimasukin ke mulut ustadznya? Nggak mungkin. لذلك الأعمى ممكن أن يكون حافظ للقرآن، ممكن أن يكون قارئ ماهر، ممكن أن يكون معلم للقرآن. تجدون هكذا ممكن شخص أعمى وهو من أشهر وأمهر القراء. كيف علم المخارج والصفات؟ بأذنه يستمع. Lihat, orang buta. Ya. Orang buta bahkan mungkin lebih mahir daripada yang melek. Bagaimana bisa orang buta yang tidak bisa melihat kok bisa melafazkan huruf-huruf dengan baik, dengan benar? Dengan apa? Dengan mendengar. Ya, kita banyak mendapatkan orang-orang buta bahkan mahir dalam Quran. وممكن بالعكس شخص عينه سليمة صحيحة، لسانه سليم صحيح لكن لا يسمع، تجده يتكلم بالإشارة. لماذا؟ عندك لسان وعندك عين لكن هو لا يسمع، أصم، لا يستطيع أن يتكلم. Sebaliknya, justru orang yang bisa melihat, ya, orang yang sehat lisannya, tapi karena dia tuli, dia tidak bisa berbicara sebagaimana orang lain bicara. Kenapa? Padahal matanya bisa melihat bagaimana orang berbicara, ya, mulutnya bisa mengikuti bagaimana orang berbicara, tapi mereka tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena mereka tuli, tidak bisa mendengar. تعلموا استخدام الأذن بدقة. Antum harus membiasakan belajar apa dengan telinga ini dengan teliti. ممكن لو نترك لهم فرصة للسؤال أو شيء، محاولة أو سؤال. Jika ingin ada yang bertanya, dipersilakan. Santri ada yang mau bertanya? تكلم. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا فضيلة الشيخ، قلتم أن الموسيقى حرام، ولكن قرأت في كتاب التاريخ عن فتح القسطنطينية أنهم كانوا يستعملون أدوات الموسيقية لإرفاع نفسيات الجيش ولإسقاط نفسيات الأعداء، فما حكمه؟ ترجم السؤال. Terjemah. Baik, ini teman kita bertanya. Tadi disampaikan oleh Syekh bahwa alat musik itu haram. Tapi ternyata katanya di sebagian buku-buku sejarah di sana ada penggunaan alat musik untuk tujuan membangkitkan semangat para mujahid, ya, seperti itu. Nah, bagaimana ini menggabungkan kedua hal itu? طبعا ما قرأته مختلف تماما عما يحدث الآن. ما يحدث الآن آلات موسيقية تجعل الإنسان يفعل هكذا،
هل هذا يرفع معنويات الجيش للحرب أم يجعل الإنسان يتمايل للسقوط؟ Ya, tentu apa yang antum baca, ya sejarah itu berbeda keadaannya dengan sekarang hari ini. Dulu untuk membangkitkan semangat, ya. Coba lihat hari ini alat musik, apa yang terjadi? Dibikin joget, dibikin mabok. يجعل الإنسان يعني هكذا يعني Nah, في عالم آخر. لكن كما قلنا أذن في الدف، وآلات الحرب يكون فيها الدف والضرب الشديد، حماسة، هيا مثلا إلى العلا، إلى الجهاد، يعني هناك حماسة، هناك ضرب، هناك دف أو طرق. ليس الآلات الموسيقية وهكذا وطرب، وإلا هذا يضيع الحماسة. يعني هذا يعني هناك اختلاف. ليس المقصود آلات موسيقية جيتار وبيانو، ماذا تسمونه تشيك تشيك هذا، لا، يعني ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود الآلات التي فيها الحماسة كمثل التي تكون مثلا خارج المسجد. عندكم كثير من المساجد beduk. الكبيرة وفيها العصا هكذا، اسمه beduk sih. بدوك هذا، ويضربون فتشعر بالحماسة هكذا. يعني إذا كنت نائما تستيقظ، وليس إذا كنت مستيقظا تنام. Ya, sebagaimana tadi disampaikan di kajian bahwa duf ya yang diizinkan itu apa? Duf. Tadi duf itu kayu yang kemudian dilapisi kulit yang dipukul. Nah, itu yang bisa membuat seseorang menjadi hamasah, ya, bersemangat. Bukan seperti alat-alat musik yang hari ini, ya gitar, seluring, piano, yang tadi cek apa namanya? Kecrek. Ya. Itu malah bisa bikin orang mabuk kepayang, ya, menikmati musik itu. Seperti itu. Contohnya misalkan ya, alat musik itu yang banyak terdapat di masjid-masjid umum. Beduk, tahu atau beduk ya? Nah, itu seperti itu. Nah, jadi dulu pakainya begitu. Bukan di masjid, tapi di mana? Di tempat perang. Ya. Jadi alat musik yang dimaksud itu untuk membangkitkan semangat mujahid bukan alat musik seperti hari ini, seruling dan lain sebagainya. Tapi yang dipukul-pukul tadi yang dicontohkan oleh Syekh. يعني مثال مثلا كان في حفر الخندق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت غزوة الأحزاب وشدة، ويحفرون الخندق خوف أن يدخل عليهم الأحزاب. Ya, sebagaimana khandak, ya, khandak itu apa? Parit ya, lubang besar itu seperti sungai. Nah, itu juga dibuat untuk apa namanya? Menghalangi kaum kafir menyerang langsung ke kaum muslimin. كان الصحابة ينشدون بعض الأشعار، الأنصار مشهورين بالإنشاد يعني، لكن ليست يعني أشعار ليس لها فائدة. يعني مثلا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد أو على الإسلام ما بقينا أبدا، هكذا. نحن الذين بايعوا محمدا، نحن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. يعني انظر، هناك حماسة، هناك قول جميل يعني يساعد على الجهاد ويساعد على الاستشهاد وعلى الموت. أما مثلا أن تقارن هذا الحال بحال غناء وأشعار وموسيقى تساعد على يعني اللهو وعلى الراحة وعلى مختلف تماما. Ya, di perang Khandaq itu sangat mencekam karena memang orang-orang Madinah diserbu oleh berbagai golongan, bukan hanya kafir Quraisy saja, tapi juga dengan orang-orang Yahudi. Nah, untuk meningkatkan semangat di antara mereka, maka para sahabat sebagiannya mengumandangkan syair, ya, yang dimana makna-makna syair ini adalah bisa membangkitkan semangat. Seperti ini dicontohkan saya nggak bisa ya. أو مثال آخر يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يا ربنا لولا أنت ما اهتدينا، الهداية منك، ولا تصدقنا ولا صلينا، صدقاتنا وصلاتنا كل شيء
منك يا الله. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا ينبغي له أن يقول الشعر. هذا يعني أن الله تبارك وتعالى منعه عن ذلك، ولكن كان فقط يقول معهم الكلمة الأخيرة من باب التشجيع. مثلا ما اهتدينا يقول اهتدينا معهم في الأخيرة، ولا تصدقنا ولا صلينا هكذا. يعني انظر إلى المعاني، انظر إلى الكلمات، انظر إلى ما يقال، يزيد من الحماسة. أما شخص يسألني ويقول لكن ماذا نفعل يا شيخ، نحن نحب أن نسمع الموسيقى وماذا. Ya, jadi sekali lagi syair itu diperbolehkan. Walaupun Nabi SAW tidak bersyair, tentu Nabi ini tidak bersyair, tidak boleh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak boleh bersyair. Di surat Yasin, qala Allah Azza wa Jalla wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Nah, dalam surat Yasin di sana disampaikan wa ma 'allamnahu asy-syi'ra. Kami tidak mengajarkan kepada beliau syair. Naam, wa ma yanbaghi lahu la yajuz lahu an yata'allam asy-syi'r atau yatakallama bis-syi'r. Dan tidak diperbolehkan Nabi ini belajar syair. Naam. Paham insyaallah ya? Jadi kalau syair itu dilihat فرق كبير فرق كبير بين الآلات وفرق كبير بين الكلمات، فرق كبير بين العمل، هذا يزيد العمل وهذا يضيع وينقص العمل ويدعو إلى اللهو. Ada perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat besar di antara dulu dan sekarang. Yang pertama alatnya. Ya dulu alatnya hanya duf saja, sekarang alat musik beraneka ragam, beda. Yang kedua kalimatnya, maknanya. Dulu betul-betul untuk membangkitkan semangat. Hari ini malah bikin orang memble ya, seperti itu. النتيجة أو الأثر أيضا، الأثر هنا يزيد الحماسة حتى يجعلك تموت، تذهب وتموت في سبيل الله. أما الأثر هنا يجعلك يعني في لهو وفي تضييع للأعمال والأوقات. Dan hasilnya pun beda. Zaman dulu setelah baca syair itu atau mendengar syair itu menambah semangat, bahkan rela untuk mati. Ya, rela untuk mati, langsung berani mati. Hari ini orang dengar musik ngapain? Bahkan bisa mengganggu kepada kegiatan dan pekerjaan karena musik. Soal? Ada soal yang lain? Akhwat? Ikhwan? Ikhwan? Cukup? يكفي؟ طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى، يعني فكروا واسألوا وتحاوروا وتناقشوا تكلموا. Ya, kita insya Allah nanti ada pertemuan lagi sama Syekh. Dari sekarang dipersiapkan, ya pertanyaan-pertanyaannya dipersiapkan. Syekh ingin ada komunikasi